이걸 꾸무스타가 이제 말티타 그리고 이제 살라바포 그리고 이제 포기 네 서포기 네 이렇게 가고 싶은데 세부나 이제 보라카이에 가서 좀 휴식도 취하면서 제트스키를 타고 싶습니다. Actually, sa mga lugar na vacation places or tourist spots sa Pilipinas na gusto niya is Cebu and Boracay. At ang activity na gusto niya gawin is jet ski. Yung personally, ang sa kanya is yung dried mangoes. He really liked dried mangoes and grew up eating it when he was in the Philippines. It was very sweet and it was very delicious, kaya dried mangoes.